Rasta to full block hoise. Ito upar pra pura giri jaise. Ite Jesor agnato jala rasta ase. Itya JCB aigina काम करे ase morning brush shuru hoi jai ase hole bhi tabi kya आधा भी पहुंचे नहीं ना कि सब landslide whole day whole night 20 hours निशना तो पानी ठीक गिरी से 2 days back तो इतना तो because of that result इतना almost all part of Nagaland इनका होई था किसी ने कि इधर लगा rain लगा effect रहा मोन टाउन दे भी landslide kan पूरा होई ना था किसी इधर लगा effect ऐसे इतना इधर रास्ता या दे भी रास्ता तो पूरा block है से मोन टाउन दे भी घर खान भांगी से और मानो खान भी अलग तो मुरी की ना था किसी मोन दे दो so इनका कोई उपाय नहीं it may take around 3-4 hours तो लगी वो निशना से तो clear up हो गए down here danger areas so let's wait and see 2-3 घंटा निशना तो रुकी किना साई साबो इनका होबो अलप zoom করে দিব shit so इनका अपडेट করে দিব মই খান ইদো খতম হয় না ইদো যাইছে যাবলে শুরু হইছে গলে তো আপডেট করে দিব কোন ইফালে রাস্তা পৰা যায় আছে আপডেট কৰি দিব এতিয়া আজিকালি তো খালি ইটো নহয় কিনা many parts of Nagaland বিশে এনেকা রাস্তা দে landslide হৈ কিনা আছে যা তেন্তে কি হুশিয়ার কৰি না যাবি weather भी आसे कोले तो पारिले तो घर दे पय থাকিবি इतो আছে এতিয়া কন্ডিশন মই भी ৰখি আছে মই কোহিমা দে যাবলে আছে ইয়াতে চেছৰ দে আইছে আইকিনা এক সপ্তাহ নিচিনা পঢ়ি কিনা কোহিমাতে যাবলে আছে হলে দি তো ল্যান্ডস্লাইড পৰা रास्ता तो बंद हो किना इतना रुकी आसे ठीक है पीछे दे अपडेट कर दी